Tout à l'heure, conformément aux engagements pris par la France au travers du document de programmation conjointe Union européenne-France, cadrant leur intervention pour la période 2015-2020. Ce projet a été initié depuis 3 ans par l'AFD pour l'eau potable dans cette localité. D'une gestion de services d'eau, tout en apportant les infrastructures nécessaires pour alimenter 10 200 habitants des 7 localités de la commune de Gendro, Siri Ziroudani, Wanani, Mlabanda, Kangani, Anavuna, Itsamia et Anyamwada, et 3 localités de Mwembao, Miringoni, Barakani et Amba. Depuis juillet 2017, l'ensemble de ces ouvrages sont en eau. Les unités de traitement utilisent une technologie à la fois simple et efficace par un système de filtration sur lit de sable associé à un système de chloration. Il est ainsi aujourd'hui possible de garantir une qualité constante de l'eau et de préserver la santé des usagers face à la résurgence ponctuelle des épidémies de choléra, de typhoïde et de diphtérie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 500 francs comoriens investis dans le secteur de l'eau représentent une économie de 4 000 francs comoriens effectuée par les foyers en évitant les dépenses de santé nécessaires au traitement des maladies hydriques. Le président Azali Assoumani a évoqué dans son allocution les prochaines assises nationales tout en faisant appel à la participation de tous dans un esprit constructif. Fin ce jeudi à Moroni de la 21e session de la Commission économique pour l'Afrique. 150 experts représentant les 14 pays de l'Afrique de l'Est ont participé aux échanges axés notamment sur la politique de développement de la sous-région et des Comores en particulier. L'énergie géothermique est parmi les principaux points abordés lors de cette rencontre. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, récit de Samira Abdoulahid. Les rideaux sont tombés aujourd'hui à Moroni sur 3 jours d'intenses débats sur l'accélération de la croissance économique des Comores dans le tourisme, énergie, qui représentent des secteurs porteurs. Il s'agit de réaliser la vision vers l'émergence portée par la stratégie de développement du gouvernement. On est très content, franchement, avec cette réunion. Je pense que le niveau de participation de tout le monde était très élevé. Il y avait de grands débats importants, je pense, pour les Comores et aussi pour tous les pays dans la sous-région. Notre conférence est vraiment une question de partager d'expériences, d'apprendre des choses mutuellement entre pays voisins. Et dans ce sens, je pense qu'on a eu un grand succès. Cette dernière session a permis de présenter les principales évolutions macroéconomiques du pays. On va travailler plus dans l'avenir avec Comores. On va travailler sur la question de diaspora, qu'on avait discuté ça hier avec le dîner, pendant le dîner avec le président. On va travailler aussi sur la planification de l'énergie. On ne sait pas le résultat encore de ces réformes, mais sûrement notre rôle va changer de quelque manière. On est une organisation régionale, donc on travaille pour l'ensemble de l'Afrique depuis presque 60 ans maintenant. Et bon, ça va continuer, ce travail d'appuyer l'intégration régionale, d'appuyer l'État membre. Mais il y a sûrement quelques changements. Selon le ministre des Finances, les Comores sont en mesure de renouveler cette expérience très riche s'il s'agit de refaire la même chose, car la maturité d'un pays commence par là. Suite de nos informations, dans le cadre de la coopération entre l'Union des Comores et la Tanzanie, des échanges commerciaux ont souvent eu lieu entre les entrepreneurs des 2 pays. Toutefois, les femmes tanzaniennes estiment que les taxes douanières sont trop élevées aux Comores. Il est temps que les autorités compétentes se penchent sur le sujet pour faciliter ces échanges. Certaines de ces femmes nous en parlent. Les taxes douanières sont très élevées. C'est la 4e fois que je me rends aux Comores
à l'occasion des foires ou pour d'autres circonstances. Malheureusement, j'ai constaté qu'en tant qu'une femme entrepreneur, les taxes douanières sont très élevées. Même les effets personnels sont taxés exagérément. Si le gouvernement comorien a l'intention de faire la promotion des produits phares comores, quelque chose doit être fait dans ce sens. En Tanzanie, les entrepreneurs payent des taxes, mais d'une façon modérée. Vous vous imaginez, en venant aux Comores, les femmes tanzaniennes s'amènent avec des bagages accompagnés de plusieurs kilos, mais je vous assure que ce n'est pas agréable de franchir la douane comorienne. Can come to Tanzania and buy stuff and bring here. En parlant de femmes entrepreneurs, sachez que Issane Guy a été élu secrétaire général de l'Organisation des femmes entrepreneurs à Bucarest. D'ores et déjà, un bureau provisoire a été mis en place pour les affaires courantes. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où Issane Guy est connue grâce aux actions qu'elle mène avec les FOICOM en faveur de la femme comorienne. Nous vous proposons de la suivre. Oui, je suis vraiment fière d'avoir représenté mon pays, d'avoir représenté la région, d'avoir représenté ma plateforme FOICOM et le réseau régional FOI. Et donc par courtoisie, il y a eu une présidente roumaine qui a été élue, Madame Monica Duman, qui est une grande femme entrepreneur. Au poste de secrétaire général, il y avait 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, une femme entrepreneur congolaise, République démocratique du Congo, et une femme entrepreneur française. Et grâce à l'expérience de la création du réseau FOI, et je pense que c'est ça qui a prévalu pour montrer que nous, on a une expérience, on a une expertise à proposer. Le directeur général de l'ANERTIC, Saïd Mouniou, en partenariat avec la Banque mondiale, à travers le projet RCIP 4, a clôturé ce mercredi à Moroni une formation sur la régulation économique de l'interconnexion. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kababo, compte rendu d'Azhar Mbaye. Cette formation de 3 jours qui avait rassemblé des cadres, acteurs œuvrant dans le secteur et différents opérateurs leur a permis d'acquérir des connaissances et d'échanger des expériences. Il était aussi question de la complexité du métier de régulation et le mécanisme en vue de développer le secteur en faveur du pays. En effet, au bout de 8 mois, de 8 ans d'existence, l'ANERTIC découvre régulièrement des connaissances supplémentaires et se rend compte que l'expertise et les outils qu'elle dispose ne suffiraient pas à donner à l'institution les moyens nécessaires à une activité de régulation pleine et entière. Les connaissances de l'ANERTIC doivent évoluer au rythme des innovations. Elles ont besoin d'être enrichies et mises en jour régulièrement. Nous félicitons également de la qualité des échanges entre acteurs puisque les experts ici présents ont pu apporter des réponses à nos interrogations, évacuer nos doutes et nos hésitations sur un certain nombre de points, particulièrement sur les questions de l'interconnexion. Au terme de cette formation, le directeur de l'ANERTIC a tout d'abord remercié l'assistance, en particulier les responsables de la Banque mondiale, avant de montrer son importance. Je pense que la Banque mondiale a pour objectif que les nouvelles technologies qui sont mises en place dans vos pays soient les plus utiles à la société et à l'économie. Et donc ceux qui offrent les services à partir de ces nouvelles technologies puissent les offrir de la façon la plus efficiente possible. Et la Comore vient de connaître l'entrée et l'introduction d'un 2e opérateur sur le marché des télécommunications, ce qui n'est pas sans poser bien évidemment un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de problèmes éventuellement. Et ce séminaire avait pour objectif essentiellement d'aborder les questions relatives à l'interconnexion de façon à permettre à chacun de bien comprendre à la fois les mécanismes et la façon dont la régulation se met en place, l'origine des instruments et des principes qui guident le régulateur, et de façon à constituer un petit peu un socle de compréhension commun entre les opérateurs, le régulateur et les autres parties prenantes pour ces questions d'interconnexion et plus généralement
les questions du développement du secteur des communications électroniques aux Comores. Rappelons que la Banque mondiale n'aménage aucun effort pour accompagner le pays dans divers domaines de développement tels que l'énergie, l'éducation et les nouvelles technologies, au profit de toutes les parties concernées. Au même titre que les autres, les mairies de Mouali ont bénéficié ces tout derniers jours des équipements informatiques de la part de la Banque mondiale à travers le projet RCIP 4. Reportage de Moussia Issouf et Tchan Mamedelamine. À l'instar de Ngazidja et Nzouani, les mairies de Mouili viennent à leur tour de bénéficier des équipements informatiques. Un projet du programme de l'infrastructure régionale des communications, RCIP 4, financé par la Banque mondiale à travers le gouvernement comorien. Ses partenaires au développement se sont fixés comme objectif de faire en sorte que les 54 communes des îles aient accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux applications qu'offrent ces technologies. Cette cérémonie de remise a donc permis au vice-président en charge des télécommunications de miser sur l'importance de ce don de la Banque mondiale reparti comme suit. La première partie vise à faciliter les travaux des mairies, la seconde concerne les écoles, hôpitaux et administrations, et enfin, la dernière partie concerne l'installation du câble Flying 3. Pour le gouverneur de l'île, il s'agit d'un projet de grande envergure pour le pays. C'est pourquoi il a interpellé les maires et conseillers de Mouili de veiller à ce que ce matériel soit utilisé à bon escient pour la pérennisation de ce projet. L'équipe de football de Madagascar s'oppose à celle des Comores en match amical ce samedi en région parisienne. C'est une rencontre organisée par les instances sportives internationales. Dans les milieux sportifs, cette rencontre dont l'enjeu et de taille suscite bien de commentaires. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons invité Mohamed Hamid Dahlani, entraîneur de l'équipe rapide de Moroni. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, quelle appréciation faites-vous par rapport à ce match amical entre les Comores et Madagascar? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour vous donner mes impressions par rapport au match de demain concernant les barrières de Madagascar et les Salafans de Comores. Donc, vous savez que c'est une chance pour nous, pour les Comores, puisque souvent on entame des matchs officiels sans pour autant se préparer. Donc les matchs amicaux vont constituer un atout pour les Comoriens, pour les Sélacantes, puisqu'ils vont essayer à travers ces matchs amicaux de voir quelles sont les erreurs. Là, ils peuvent améliorer techniquement, tactiquement et même physiquement. Donc je pense que c'est bon augure pour les Comores sur ce genre de matchs amicaux. Donc selon vous, quel est donc l'impact aussi bien au niveau des Sélacantes qu'au niveau des barrières de Madagascar, une telle rencontre? Alors, vous savez bien que ce sont deux équipes de la sous-région de l'océan Indien. Donc, on le qualifie d'un derby de la sous-région. Donc, Madagascar veut toujours montrer sa suprématie au niveau footballistique par rapport aux Comores. Mais il me semble que les Sélacantes ont des arguments pour essayer de faire face aux barrières de Madagascar. Puisque si on va faire référence par rapport aux 3 derniers matchs, les 3 rencontres, donc les Comores avaient encaissé 13 buts et marqué 2 buts. Donc je pense qu'on va s'appuyer de tout ça pour essayer d'améliorer et de porter d'essayer de porter des arguments pour pouvoir battre les barrières. N'empêche que les barrières de Madagascar, ils ont pris le match au sérieux. Pourquoi? Tout simplement, si on veut regarder la liste des joueurs convoqués, ce sont tous des expatriés. Donc, on voit bien qu'il y a un autre parfum, notamment le derby de l'océan Indien. Et y aura-t-il pas des expatriés du côté des Comores? Alors, on a l'habitude que ces derniers temps, on ne fait que convoquer des expatriés, plus peut-être 2 ou 3 joueurs locaux. Dans ce match, on a convoqué un joueur local et qu'il a su montrer aussi de quoi il vaut lors du dernier match joué contre la Mauritanie. Donc,
Je pense que nous avons des arguments pour essayer de battre Madagascar. Les Malgaches semblent bien préparés aussi bien au niveau technique que physique. Pensez-vous que le Sélakant dispose vraiment des caractéristiques pour mieux affronter son adversaire? Je pense que, bien sûr, si on se réfère par rapport, bien sûr, aux différentes préparations que les Sélakant ont fait, donc je pense que il est très important de voir comment nous pouvons mettre en place des arguments pour battre. Puisque nous savons bien que Madagascar, ils ont des joueurs expérimentés. Il y a des joueurs de première division qui jouent en Bulgarie, des joueurs qui jouent en Suisse, des joueurs qui jouent en Belgique et tout ça. Donc nous, de notre côté, on a des talents, des jeunes talents, qui vont essayer de faire ce rapport de force, de montrer que nous sommes venus ici pour essayer de faire quelque chose et surtout d'effacer, de gommer, puisque si on prend référence de 3 derniers matchs, on a encaissé 13 buts, c'est beaucoup. Donc c'est pour montrer un autre visage de Sélakant. Et je pense que les poulains d'Amireddine Abdou vont essayer de démontrer quelque chose. Ne pensez-vous pas que cet handicap est dû au fait que les expatriés et ceux qui résident aux Comores n'ont pas l'habitude de s'entraîner ensemble, ne se rencontrent pas très souvent? Oui, certes, mais justement, c'est le but de ces matchs amicaux. C'est de pouvoir préparer un groupe, c'est de pouvoir regarder là où ça marche, là où ça ne marche pas pour pouvoir améliorer par la suite. C'est ça l'objectif. Puisqu'auparavant, si on jouait des matchs officiels sans pour autant se préparer. Donc il y avait manque d'expérience. À travers ces matchs amicaux, on a joué des matchs amicaux, au moins 3 matchs amicaux reconnus par la FIFA. Donc nous avons vu l'évolution de ces matchs, de ces 3 matchs amicaux. Donc on a battu récemment la Mauritanie qui était parmi les 100 premiers du classement FIFA. Je n'en disconviens pas, Madagascar est sur les papiers part favori, mais nous avons des arguments pour faire face aux barrières de Madagascar. Je vous remercie. Merci, je vous en prie. Suite de nos informations, séminaire organisé par la Chambre de commerce de Nzouani qui a eu lieu ces tout derniers jours à Moutamoudou. Cette organisation se donne pour mission de renforcer leurs capacités pour un développement socio-économique dans l'île. Reportage de Mounira Ahmed et Naifdine Mohamed. Ils étaient nombreux, les opérateurs économiques, notamment des commerçants, des entrepreneurs, des agriculteurs, ainsi que des éleveurs, à prendre part à ce séminaire sur le commerce et les investissements organisé ce mercredi dans un hôtel à Moussamoudou. Ce séminaire a été parrainé par la Chambre de commerce et de l'industrie sous le haut patronage du gouvernorat de l'île d'Anjouan, et ceci à travers le commissariat des finances. L'ambassadeur sud-africain, M. Bolelo Bougon, était l'invité d'honneur. Il est venu concrétiser l'engagement de son pays à relancer les échanges économiques entre notre pays et l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la première, nous sommes à la 4e organisation dans un programme de sensibilisation et de promotion de développement des échanges économiques entre les Comores et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur actuel donne une grande importance à la continuité territoriale. Donc toutes les activités qu'il organise en Grande Comore, il les organise aussi en juin et aimerait les organiser aussi à Moélie pour que les activités qui vont naître de ces séminaires puissent être d'intérêt national. Une délégation sud-africaine est attendue dans les jours à venir dans le but de voir quels sont les projets qui seront réalisables aux Comores. Une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce de l'Afrique du Sud qui va visiter les Comores entre le 4 et le 8 décembre prochain. Donc il est venu nous sensibiliser, les opérateurs anjouanais et le gouvernement insulaire, de connaître déjà à l'arrivée de cette délégation et de nous préparer à tirer profit de cette délégation. Le profit qu'on peut tirer,
Cette délégation vient pour identifier des projets réalisables entre l'Afrique du Sud et les Comores. Donc ils nous demandent de préparer des projets, de bien les formuler pour les présenter à cette délégation afin de décrocher des partenariats ou des financements de la part de ces bailleurs. Les participants à ce séminaire ont été émus par l'initiative. Ils doivent se préparer par des projets visant à décoller le pays vers l'émergence. Par arrêté ministériel signé et rendu public cet après-midi par le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou, assurant l'intérim du ministre de la Jeunesse et Sport, les activités de l'exécutif de la Fédération de football reprennent après avoir été suspendues par le ministre des Sports. C'est là que s'achève cette édition. Nous vous rappelons le principal titre, inauguration à Djandou, Mali, par le président de la République d'un réseau d'adduction d'eau. Je rappelle que nous avions comme invité ce soir Mohamed Hamid Dahalani, entraîneur de l'équipe rapide de Moroni. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC. Informations, documentaires, magazines, divertissement, direct sur ORTC. Narienshi darasa la dini pamoja ni ORTC. ORTC, matangazo ya Komor. Ramadan ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن أبي القاسم أمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضاته وثوابه، وبالسند المتصل إلى أساتذة المفسرين لكتاب الله تبارك وتعالى، وأدام النفع بهم وبعلومهم في الدارين آمين. قال الله تبارك وتعالى: قل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. التترى آية نلهو ديزي قصة زهيمة ميابيرا نزلنغو زهوزون تبيا همدك لزهامة هرم سورته. هنشكر لله الشكر يا mwenyezi Mungu handongozi randise sura hoi mahajana sanati 1436. Leo ngarimtimizao leo mwezi shenda ya Ramadhan
1437 ولله الحمد هو شكر نعم عم يزمكو سونتي بيانغا سيبان رشيني غارفنغاوي رمضان يوم ماها بعد أيام عجانا فالحمد لله والشكر لله والنعمة لله شكرا يا بيلي سيد الرئيس اكليل سيبان راني سيد سوراوي سينا يوم عجانا ران ولله الحمد حتى لهو غارمتي مزيو بانو سينا امان ولله الحمد يو شكرا سا نانا شكرا عباد هم دورنغا ضمانا يكو عرمي قرآن يزتمزي هي قرآن أبو القرآن يقول شهودية وكايا لفتوالي بتبنو عرمي رمضان تونتي بارتو دو كاسين ربان القرآن حجة لك يحجة وسلماه الحمد لله شكرا مناعة عبد الله ودعان كو حفظين رنغو زينجي مسيهيري ما جاء رنغو هين غير ملاو من دسون تبيا راكابا ما جانا وريلو بان مغيا رجالا تنرفنغا ويتوم نانيملو ema halao tipamri dungao surati hud miongoni mwa sura ande na rasome aya hila kam tumeamba ukashayabatni hudun fastaqim kama umirta emenge kabla waendelee tafsiri litimizi sura leo karim shukuri au Mwenyezi Mungu sote pia na humwombea neema za hai yaliwafikia timizi umazun maud tarjore bismillah surati yusuf sura ukisohaku أبغى رجوك إن شاء الله إن كان في العمر بقية المزة وزابك أرجوك نبانغا زولا تورو وهرم سورة يوسف سورة بوكو ونادى موي يوم عند سورة يوسف قابم ريانزيها وانتهاكو هرم سورة يوسف بس قابم زي ما يانزيها شيو هرم سورة يوسف النبي المعشوق دمتومه يا تمانيوا النبي المعشوق أبو أبقى تياتر وحرمي قصة يوسف يقول فيها تكاتي فتري حالي وحرمي راديو كمور أرجو أن وجهوا عند سورة يوسف حقه إن شاء الله يدعو كايا باب نمنا سورة يوسف باب ما نجوم شارك يريدون جم فومنس au kama udu insha Allah ngewapiko mwezi kume ya he mwezi wa Ramadhan yonde ya fath Makkah usiku muhimu lazima uke na bishiria ndo Mwenyezi Mungu aomba halma Qur'an atogana sura kamilu halma Qur'an yonde ya kausungaisi لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام يجب منكم أمجوجية وعلم المسجد الحرام وكتبكم بمصابات وكا وشنغا وكيف جنبوا كون وتابيري أرجو كونجية علم المسجد الحرام إمام درنجياو نور الزينو يجب منكم يمتنوا كسبيري لقد صدق الله رسوله الرؤيا يجب منكم بيكويني تابيري ويونا يوكايا غمجونجية المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله غمجونجية وهل المسجد الحرام آمن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فجعل من دون ذلك نعم فجعل يدم وجعلي ولم بلني وما بلني وما حورناه حرم غزوة الحديبية نتنجي مكة فتحا قريبا زيلاني ذاك وصنغا إيكي مكة قريبو إيجي بولا mwingie mwitwahirishe utowe masinamu ya kabo yote pia والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يلنبو يزوزي بيري امزي كومي يا هو مزي رمضان انتما دوا امزي نادي في المدينة المنورة هذا لي جيش 10,000 مقاتل أقابل مكة المكرمة عليه الصلاة والسلام هينجيا إمزي كومي يا رمضان يا كان روما وناني وأولى ومكة إلى مدينة عليه الصلاة والسلام لازمارو نسلون بيسكسو يوم إن شاء الله يدون قابن يدون كان ديقوما سنسو مبابتين ورمبو ميزيم هذا حاجة ذا حتى سنتي فيها كاو إنا وسيقانو واتنغوزي لشوكايا
narungwa fatiha za haja narungwa fatiha za haja haina mwanadamu gena zingi hena mwananya hizo zonti pia ushukuru ya Mwenyezi Mungu ora hadise surati Hud remtimiza ule Mwenyezi Mungu abio mtunuka kullan naqussu alayka wa kullan zoti pia naqussu alayka ngari wambiao zenongo zabira wa kullan ezabira zonti harima surat Hud zonti pia zibiri riwambia ze qiswa za mitume takriban mitume wote pia wengi watofungula ze qiswa za hao harima surati Hud no wanraha nizo wanrawafanya nizo zawa hurabo wa haya wakula zote pia aliwaambia ze habari hizo zao wanrawazifanya pia mitume takriban wafungulao pia wala ramba uka mitume wafungulao harima Qur'ani womengo 25 womengo 25 takriban itofungula ze habari za hao nekelo wanrawa tabisha والقرآن يمجيها يكيري وافقزنه نزاوة هونا حتى يبقوا قصة يمتم يونس يا ليوان تهيل سنوجد سفازيجا حرم سورة هود حرم ميتومة من قميلي نا وطا هم يجب أن يمتمك ومنهم من لم نقصص عليك وحرمتم واو غبراتو هبيا وجمتم وين غبو وما نقول لنا تام يقول لهم القرآن غبو منهم من لم نقصص عليك شيء مهم وكلا حين مزيمة وحرمتم واو سبيا أروح بهذه قصة وحرم سورته نزا وهونا نزوا روافانا لكن وواتابيشا نووا وواتابيشا باو وبانويسيزا لبالا وهونا تبوكم جزوجا أبوكا وانتظروا إني معكم من المنتظر لذا نوالين وجاون لأمر يميزين ما سيزنوا بيزوبيا كلا روحان بيا زوياما نقص عليك ركوزي لونغا روحان بيازو نزيما نزيما القص الفصلية القص وحرمي لغة كانت تتبع الأشياء قدوم ونمتم امتدوا وانتم موسى عند المنايوكا وقالت لأختي قصيه ندونغا زنغايو ندونغا زنغالاما ودو جوا ازيجوكا وديري وجم يزموا بمتنوكا وكلا حين مزين حرمي متنوكا نقص عليك ركو عبية زي خبر زهاي هنريش وكنا نقص عليك من أنباء الرسل وحرما زي خبر زهاي متنواو ركو عبية هنريش ما نثبت به فؤادك ما نثبت إلى نغوزو تليزا فؤادك إرهاه يروها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومتلزمتومه وأسوى نمفنو مهما يا رسول الله إكانغو تابشيوا إكوانو زنغو رندوناي إكانغو غزيوا هكذا يدكيلي إمتومي wanangu wautendea wazee wao wotipia watonda netabu yotipia emanga utishangae utighafilie ba wauwaunda netabu hiyo de maana raambia uka wasbir subiri bomtume almaje tabu hizo kama sabara ulul azmi min ar-rusul amade kele mtume mangu mihu wonti pia wasubiri wasbir subiri bomtume wama sabruka illa billah بيسبر ياو جاو أمني زم بل كم رانغالي حريميس زبا لو رمتم واتند جيجي هولي راعني لو رمتم صلى الله عليه وسلم أبو متن والله أبو متن وجا أبو متن الله أكبر متن وأوجي وحتى زوكا جزوان كزيجوان بي هاتنغويني
ya banu Israila wangu mal'un wadoye lo baharini mtume Musa wa mtume wa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kai banu Israila ngo elao wowela wazi mtume wa Mwenyezi Mungu yele namna hii wajamba balange mmade le maana tawiyelekele ibala banu Israila ni Arabu waifanyoti ya enwamiwa رسوم قصة يمتن صالح ناقة نمدت ناقة الله وسقياه وهراء تنظر زوزون تفيا كلا عليك ما نثبت به فؤادك وتلتنير وبمتو وكا نزم بوهم يبمتو وكا امتنو تفيا ووتو كفاه وبيوكا وعلى سورة المائدة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وسورة المائدة يجب نقول حبيامي تميون تبيا تمي نجوكا وجناي ومنسو أمجوهم كبالي وأخذتم على ذلكم إصري أتؤمنون به فمجم أمين نزو يا جنيزو وزوتي بيا امتنون تفنعم وانبوكا قالوا أقرأ للكبال قردوم أمين وأخذتم على ذلكم إصري نرد قرم كتابة وكا قردوم أمين فهم يزم وانبوكا أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشهد نمشهد أبو بدي من أيزو وانظوري وتعبيشا watabishiwa amadekele watabishiwa kardosezi mtume iko Mwenyezi Mungu amwambia mtume yakauja mwiso ngeye adunge sayyidina Isa hambiwa uka sayyidina Isa haja duniani harisala mbili misaji mbili yakiambe banu Israil izo Mwenyezi Mungu anzao wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad yajato wauzade ووكا محمد وجوكا وجهندنا من بعد اسمه أحمد الذين لها يدو أحمد أبو وقوة تابعه وتبيع فمن سبيلها مدو وقوة تابعها نبت كزيوة نبنا وكوه فتوبة وقانغا لم تومي يجلن بأوزد وهاهو أوسيكو وجوكا فمن رواية زي خباري زودو تبيع يا محمد ما نثبت به فؤادك رجالي إلري توليزي إروياه إيكي مفانو إيكي أسوة إيكي إيلي سينا وتشانغاي ساسنتي بين الرغدو من الومتومة حبيبي الهوى أما يزم قام بيوكا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وصليش إلى أمن رونيك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله لم يزمه يعصمك من الناس بجوبرينية يو حفاظي نوغانه وتوردناي هناك مفانو حلوغا بنفمي وانبوكا إيقادي كوروهمتو به الله جل جلاله ما نثبت به فؤادك بدمنا يزو والله يعصمك من الناس ولا تكن في ضيق وتكح المذيك وتتابيه مما ينكرون ولا تحزن كان نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون رجوه كان تابيه يزوى وضوما فاصبر سبيري ولا تحزن وتهزنيه أو كاية إنا كفيناك المستهزئين أرجم زنجارا المستهزئين هنا وانتو يوم كذا شعر يا محمد سيدي روبي بالياو يا محمد أما يشيلاو يا الوليد هو ضال وانت فيه رنجي ركوه يزين ما نثبت به سبحانه utuulizane roho yao ukemakini ma nuthabbit bihi fuadak wajaaka fi hadhihi alhaq urudi ugeuka ramtenongouloonizozi wairewa inde kweli nakabana kweli ito urema ekweli yatu urema yoti kweli
شينا كويلي يوتوريما ولقد بن نوفل بن عبد العزى ومتم ييروا اقرأ باسم ربك الذي خلق رأي جان ربنا قلت يا همتوم انتما جودا حشنغايا حمد بشايوكا زملوني نمنفني أقول ده إني خشيت على نفسي غمبري نفسي عنه يرغو نازي وناليه حب ملائكة يمجي بأعلاني وعرمي غاري رأي تبدو ولا نور خدي جنب لي انتوم هم رودان بوانا خبن نوفل ابن عبد العزى ومدن دازي وهاله يا سومي زيوزاي توراتنا انجيل انتوم خدي جاما بيمدن معي انتوم ما بجابا وما لجا خبر ياو وكتونو جاو هم بوكايا جيتو لزانيروه با هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يوندا إلى رومه يا ديروا انتم موسى يبري يندومي أنا سبيري با حتى بوجري وزنوي hambauka na mimi ekanga minamo ngamgeusaidia wakati ujoure mwenkodo no wakati ujoutola mji mtumashanga angamjoutola mji tirende na makaundoa engamjo kaure mankodo tirende waraqabna nawfala bauka ma ji'ta bihi min alhaqi iyonde kweli ndio waganiyo na kabati mndu ya parogana kweli illa udiya illa yetore mankodo wa in yudrikuka yawman ekati hodro yabo wakatugo ambiyo ukaya wambe wandu wallahi ansuruka nasra muazzara amjo usaidia ndurundo شاب انتم يا جامعوك فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ولقد بن نوفل ابن عبد العزى وجاءك في هذه الحق ايوبيا من عمرك تفسيره القران وربنا تفسيره وربط الايه بالحياه لو تنغني ايه نوحا ينغمنا هكذا yote pia Qur'ani Mwenyezi Mungu ngoza ili ritulizane kabati Mungu ya parofanya kweli yaamba kweli yaanza kweli illa hudia esoro makuu au kama wanadamu wakwanze kweli wanadamu wakwanze haki mtumava fasiringo ambauka huffatil janna bil makarih wa huffatin nari bishahawat huffatil janna zenrongozo tambe boni pia dezenongo ko nafsi neziungu yoke zaza وحفت النار بالشهوات زنونغو زوتو عرموم ربيا إذن دي رونغو نفسي نزيونغو زنزاو أنا قبل أزمان رونغو ينجي حق أو كاهم جامبي بول كان زور ابن يزيم وكم روا كويلي وكم منانا وامبي كويلي وفنوك هكذا أما دي كيري الجوبي نفسي كان زي شيء نفسي يتقو هذا زي يرندي ناي يفني ناي حتى رنجابه وجاءك في هذه الحق سفرما بين حديث يوم سي نفسي نووي وكايا ركم هداها تهم رمش وحرام رمش وحرام هو لحم كبالية وفنيمي عادي سافلان وكتفلان أرجوهنا هل بدا بمرمش وهم وحلال وكأبلا يمرم معها جنتها شر simkubalia wakati fulani mahala fulani rikaze miadi shazila ndabo tina wenda wala mrumsha wala lama marha hata wakati ule sailat mahala la hende wani wafanya haja zaha hafanya tartibata ya mdombo wafanya haja zihisa wafanya haja hizi mwana shetani na iblis ajibu wala mrumzani wala mrumai adile o kana la dhahabu mwana iblis yekeli afanya asai wala ndo mrumsha wadaima shara mwingi au haruma ya akili yake ne fikra kama la ngurendo dai iblis amwambia ukaya abo bono la ile fikra uka haq yote makodo de maana tamtume sallallahu alayhi wasallam wangezi butalazao wangu wabauka kama unomgumzade onzianishe twana mbaba utora mbendo hae هذا هو نزوزو وجاءك في هذه الحق جمت ما كورن غزيوا ما نثبت به فعلك
ne kam tumarongoziwa abo bahe wa ummati wahidiyya do wakaurongoziwa wake harma sibra wake harma maghfira wake harma urudia wa Mwenyezi Mungu wake wageuka tabati namna mtazungesh kun duniani yatitia harma taabu yatitia harma dhiki tawena tamwata no kabati namna utojotiwa harma taabu ما نثبت به فؤادك فهمت ما توصلين ولا من يهم فيها بوكا لو يمس النظار من النار لما اقتر للنظار الصلاء نقول بوكا يبكم يسم قوان دمتونا هتكو دمتونا هم كان ربويو تبيا يا كورة ولا وامتو عرم البالي للو تبيا زهبارين دي من يبو همزي هموكا لا dhahabu ikangwa nzo irengeleye wohitia mro harima mro ikangwa ifuo ili igauzi urengeleya engebala ikaitia harima mro ngemeni hao nduka ya gozi fanya evenge umtihani ula woti ya mtume ili wanadamu pia yaone yasubiri yagauzi daraja na maghfira imanapokuwa mtume wajawana وقالوا بك يا رسول الله ولعنوا ولا بامر هون وسال هون رزل كوميو لبالين ننزل جو كوا لما توبا يا ربي باهي يبم بقول كذب عنه ثم بكاشا انني لم ابعث لعانا من جريوه جندو لعنوان ولكني بعثت سيريوه لاتمم مكارم الاخلاق جنتي ميزي زي طبيعي جيما فمشيله mafundi watu ikamna shoni kwa mandao haku mafundi watu daraja hadu ama shekh wala shekh wangu mzima Misri akahadu شكونا باسي عشيرة المحمدية الدكتور عبد الحليم محمود ولا قام بوكا ولا ما كواجه نعم أبوها ما كوجينا جدا نرتك وكونا بقى يا شيخ والله رأيناك في المدينة رونا مدينة ورأيناك تطوف رونا موتوف تدابي والله رأيناك يا شيخ كرجف في ماتو ومسلسل من بدعم نعم بس لنا ركابة لنا زون ورعو وما شيء بيض ولا شيخ إبراهيم الله وشيخ اللي كدوا هنا يفاتزون ولا وزن لها أنا غمم نقول شانم دبامين نمدنا رقم صحف أمين كان أمير من الإسلام إدوان وإذا تبى دبام سلسلة سجن حنين نبغى دعاء زوج سو ممكن كم يصير شكل النميلة حب الإسلام إذا هم كافين كيرين فندشيني ولا سوارفون وديوان وحكومة سجاب سياود رئيس إسرائيل لا تقولوا عشان يزن بالله إنه وقت يا دكتور محترم يقول ولا بني إسرائيل يقول واري هذا ولا كلمة ورسول كلمة يوم واحد المهم لو كم تومه إذا أبيون ده تبي واو هو يصير مو تبيا كم كذا تسمع دعاء تسمع وجاءك في هذه حق موعظة يا ويش لزم يزم موعظة دوكا ويش لزم يزم إيه حقي أما ده كلمة يزم قام بيمتومه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم موعظة مجيمة نعم نحن مجيمة نعم بيوانه إلى ويش لم يزم ده بيزم بوابا إنسان كاو هرم ما يش وراجع قارون ناي جو إذا جريم ونفهم لوبانو أو وزير لوبانو وين داسي ترجو هذا الرامن بيه ونبغى جرين دونغو فلان إم جو كابانو بو جرين دونغو إيكاو إم فهمو هذا إيكازيجي كازيجوا وسكولان راجعنا نروان نجيبه زعما سكي زين وتوجي بطولة كرتزوكا لدوسي كنا راجع ورم راجع دهون أنا بفلسفة غيرنا ما عندنا يعني أنا بفلسفة إن فهم أدرس الوزير وجعل فيها ولله الحمد
أنا من كبير أنا من باقي على تيجي على كبير سيتم يوم جيت أجي أنا والله إنجازي وكتولوهم وطيبان والحمد لله رمضان هنا هتوديت اليوم يهزن نقولي اكيد ما هتحرك من قبل ما نقول مثلا نقول ما موعظة حسنة يلا فتي يوم كايا ونصان زوادو كليانا ما دامانو نبانا مشاكل ايه اجي زاجرين بي من قول ما نعم مغيارينيكا وحارمات سيهينو كراتين نوزو كابامانا لكن ما ونقول إن الرحمن بيحتاج تبكيشيا ونقول ونقول كذا ونقول كذا نعرفني جاو مصلحة يا هاتي ناو شلون تجاوب كتاب مشان كان عذابه يوسف يدي ما نمرم ياو تنويزو فيها موعظة وذكرى نبي شيليها للمؤمنين ياو إيش لزانا إكيسنا وذكرى سنقول أولئك تنتم ما نثبت به فؤادك روتري زيرو موتي إذا نمرسنا مباي غازو يا كاي يا توليزانيرو شاتو كاهنا جامبيوا وامباجاو فيتينا امباجاو أبو كنمشي لا يعيش حتى ما نثبت به فؤادك ريويري زيرونغو زوتوليزا إروح ياهو بومتومي utundeze wairewa uthibitishe ufanye haina rungu moja marhumu Ahmed Abdallah الرئيس أحمد عبد الله وكم هتودوا له سيكو ndoa ile mwambie wala kweli fulani ndugu yenu wala mbajao hata usikuna Ahmed Abdallah unamrende bana hata ajue henda ambako geta habari zake leo kazmu baridi unakwenda ti demission am demission president sita swali إذا كريم داول أنا بقدم السوق إذا بريد وكل مسيبه تجارنا نقول أنا بوكا ولا نقول ينقو ولا نديا ولا نتطلع نتابع تتوالى عنده ذيك أداء ما نثبت به فؤاد هو نادم وشهادة نمنيه ما نثبت به فؤاد وجاءك في هذه الحق يوجد أبنتم وحرمتك سزاء متم وبرفي يزيد راوها بيا وازدوا زون تبع حق يوبن شيوكا وولواكا حرم باطل وانغامية امتم ونن ولا وانت بيا وفوق وجاءك في هذه الحق وإما نادم يا أمين كايا فعليه حق دائما ديشنا وموعظة سيباس يوجد وحلمة نغويزو نغوزو أنبياء وانغو أو كاموظة أنبياء وانغو ويش الذي زي خيري ويش الذي زي زنبي ووافنيا زنبي نيما على واروديا وارئلي ورنجلي الأم يزنو سنة نغويزو نغوزامو يزموا موعظة حسنة من مجيمة يزموا بيمتوم قولا لينا فرعون كبت وبيو أنا يعني أنا ربكم الأعلى نبت من يتم يزم وكا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا من دماء من به ما نلو يا ترتيب ما نلو يا مصلح ومن يقول مثلا هم ربي وشيء كوزا وشيء رطيب مومبا وجاتك وفومه وجاتك استجاعه ومثلا ريدي سيدنا من حول من فهذا كسحر منسي يا أماني وكتبك هو الواكامنك نقوى جوف منفوم له wakati wote dakika nzima kugia hutimizi urengwa sikanusu wagemala mnasir wote vumbu ajab ibadi إذا هو كورم يزم وكان أثر وسيكون جمال عبد الناصر جاء فنجنبه في جواب في خبز سلام عن مصر القديمة رسالة بكاشية أبو من هذه اللهم يا الله إن جمال هذا البلاد والعباد والأمة فخذه يا الله أخذ عزيز مقتدر ويأخذه يا جبار غراتب يا شيخ ألا تخاف كنت أخاف من إيه؟ أخاف من لا أخاف الله من والله
إن كنت صادقا وخالصا كما بقول كانوا تناني فيمانو أجمع نجي نمسحها لما شلف زي على تسام كشكي نو ما بانا شيء أصلي مومغا لو زمغو لو مشل الزمغو لو مشل الزينا نغوبي كما نمومغا يوم حبيل مروزينا أو لو زناي أو بزبزا يسوع كوها يسوع كوها بافو يا بزهاو